हरिः ॐ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम पूज्य मोर ज्येष्ठ गरिष्ठ श्रेष्ठ एवं कनिष्ठ भक्तवृंद आपण मानक सादर निमंत्रण करुछि आमर कार्यक्रम आम घर भागवत टुंगी रे। मोर मातृशक्ति तथा उपस्थित समस्त श्रोताबंधु भक्तवृंद को मोर सादर प्रणाम। आज आम श्रीमद भागवतर महापुराणर प्रथम स्कंदर सप्तम अध्याय उपर चर्चा करिबा। एही अध्यायर नाम हेउछि अश्वत्थामांक दंड। एही अध्याय आम्भे देखिबा व्यासदेव किपरि भागवत रचना कले, भक्ति किपरि मायार बंधन काटी दिए ताहा मध्य आम्भे आलोचना करिबा। अश्वत्थामांक क्रोध किपरि तांकु अधर्मर पथ आड़कु नहीं गला ताहा मध्य आम्भे आम जीवन विचार करिवार आवश्यकता अछि। आमे मध्य क्रोधान्वित होई अनेक किछि भूल कर्म करी अधगति आड़कु आमे चली जाउछु। से विषय विशद भाव आलोचना करिबा। द्रौपदींकर क्षमा काहीकि आज मध्य आदर्श। भगवान श्रीकृष्ण किपरि धर्म करुणार संतुलन रक्षा कले। यही प्रकार अनेक दिव्य चेतना दिव्य ज्ञान दिव्य वाणी आमे ये अध्याय सप्तम अध्याय प्रथम स्कंधर सप्तम अध्याय माध्यम जानिबा। श्रीमद भागवत केवल एक पुराण नुहे, यहा भगवानंकर दिव्य स्वरूपर लीला। कलिजुगरे मनुष्य मन चंचल, आयु कम रहिबो ओ दुख निजर अज्ञाता वशत अनेक दुख प्राप्त करिवे। ए कलिजुगर मानव एपरि समय भागवत श्रवण मन को पवित्र करे और भक्तिर पथ देखाए। जदि आमे गत षष्ठ अध्याय संपर्क देखिबा, ये अध्याय पूर्व अध्याय देवर्षि नारद निज जीवन रे कथा कहि व्यासदेव को भगवानंकर लीला गान करने को प्रेरणा देथिले। सप्तम अध्याय से प्रेरणार फल स्वरूप व्यासदेव समाधि रे भगवानंकर साक्षात्कार करी श्रीमद् भागवत रचना आरंभ कले। जदि देखिबा आमर वास्तव जीवन रे आमे कौन शिक्षा पाउचु, यही अध्याय आमको तीनोटी महान शिक्षा प्रदान करे। क्रोध विनाशर कारण, क्षमा महानतार परिचय, भगवानंकर आश्रय नेले धर्मर विजय निश्चित। परवर्ती भागरे आम्बे श्लोकर प्रत्येक अर्थ एवं तार गूढ़ रहस्य एवं ज्ञान जीवन उपयोगी उदाहरण एवं प्रवचनर जो सत्संगर फल
ତାହା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପରେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ ଆଦି ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଓ ଚରିତ୍ର ଲୀଳାର ମହିମାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଅଶାନ୍ତି, ଅତୃପ୍ତ ତାଙ୍କର ମନ ରହୁଥିଲା ସଦା ସର୍ବଦା। ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ, ହେ ବ୍ୟାସ, ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ଲୀଳା, ଚରିତ୍ର, ଭକ୍ତିର ମହିମା ରହିଥିବ। ଏହି ଉପଦେଶକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ବ୍ୟାସଦେବ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଗଭୀର ସମାଧିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସମାଧିରେ ସେ ତିନୋଟି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ତୃତୀୟ, ଏହି ମାୟାର ମୁକ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ଆମେ ସଂସାରରେ କାମନା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ି ଆଜି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଖର ସନ୍ଧାନରେ ଧନ, ପଦ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଛରେ ଦୌଡୁଛୁ। ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, କୁକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନର ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିର କାରକ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ବୁଝିଲେ, କଳି ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସରଳ ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାଗବତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କେବଳ କାହାଣୀର ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଦୂର କରିବା। ଯାହା ମଣିଷ ଜୀବନର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ। ଏ ତିନିଟା ଶତ୍ରୁ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛୁ, ଆଉ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ତେଣୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଶତ୍ରୁ ପାଖରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇଲେ ତ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଜୀବନକୁ ଧର୍ମମୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିମୟ କରିବା। ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଭାଗବତ କହେ, ଭକ୍ତିରେ ଥିବା ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ସାରାଂଶ ଦେଖିବା, ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଲା। ନହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏତେ କିଛି କରିସାରିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରି ରହିଥିଲା। ସମାଧିରେ ସେ ଭଗବାନ, ଜୀବ ଓ ମାୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ। ସେହି ଅନୁଭବରୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଭାଗବତର ପ୍ରଧାନ ବାର୍ତ୍ତା, ଭକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନର ପରମ ପଥ। ତେଣୁ ଏହି ପରମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗଣ୍ଠି କରି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କର ପଥ
केते सुंदर सरल हो से ईश्वर पाखक पहुँचापी आमे अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी पंचपुत्र वध अर्जुन प्रतिज्ञा एवं श्रीकृष्ण सह यात्रा विषय आसंतु आलोचना करवा विस्तृत भाव में। जय श्री कृष्ण। क्लीं कृष्णाय नमः। जय जगन्नाथ। एबे आमे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंदर सप्तम अध्याय जो महत वाणी दिव्य वाणी ज्ञान वाणी रही सेगुड़ी को आमे आलोचना करवा पुंखानुपुंख भाव में। अश्वत्थामांक अधर्म अर्जुन प्रतिज्ञा। प्रिय भक्त वृंद आजिर प्रसंग आमको कहे जे क्रोध प्रतिशोध और अहंकार मनुष्य को केते तलकू नहीं पारे। आपण कबे निजको जीवन को तर्जमा करंतु ना। क्रोधरे आपण कौन करिसंती, प्रतिशोधरे आपण कौन पाइछंती, अहंकार रे आपण केते आगकू जाइछंती। युद्धर शेष हो जाए सत्य किंतु अधर्मर शेष हुए नहीं। किंतु पुणी से अधर्म एक अन्य एक युद्धर कारण मध्य होता है। तेणु जीवन रे धर्म मार्ग रे रुहंतु। जीवन रे अजथा युद्ध विश्व ब्रह्मांड रे विश्व रे बा देश रे युद्धर केबे आगमन हेब नहीं। अधर्म ही युद्धर अन्य एक रूप। महाभारत युद्ध शेष होइथिला। दुर्योधन पराजित होई मृत्यु शय्यारे पड़िथिले। कौरव सेना प्राय संपूर्ण विनाश हो जाइथिला। एही समय रे द्रोणाचार्यंकर पुत्र अश्वत्थामा क्रोधरे जळुथिले। से सब देखि निज क्रोध को संवरण करि पारि नथिले एवं धर्म अधर्म तांकर बुद्धि विवेक रे नथिला। से भाविले मु पांडव मानंग वंश को समाप्त करदेवी। किंतु सत्यवीर केबे सैथिबा, सत्यवीर केबे सैथिबा निरस्त्र किंबा निरापराध लोकंकु आक्रमण करे नाही। अश्वत्थामा एही क्षत्रिय धर्म को भूली गले। राति रे समस्ते शोइथिबा बेले अश्वत्थामा पांडव शिविर को प्रवेश कले गुप्त भाव रे। से पांडव माने भावी शोइथिबा द्रौपदींकर पांच पुत्र अर्थात उप पांडव से द्रौपदींकर पांच पुत्र को निष्ठुर भाव रे हत्या कले। यह युद्ध नुहे, यह थिला अधर्म कापुरुषता एवं प्रतिशोधर मूर्खता एवं अंधता। भक्तवृंद क्रोधरे मनुष्यर विवेक नष्ट हो जाए। तेणु क्रोध समय निजको संयम रखिबार आवश्यकता रही। से क्रोध समय प्रत्येक कर्म आपणकर अभिशाप सदृश आपण ऊपर को उलटे थाए। तेणु क्रोध समय एमिति किछि कार्य करंतु नहीं, निजको संयत रखंतु। गीतारे भाग भगवान कहिछंती क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। अर्थात क्रोधरु मोह, मोहरु स्मृति भ्रम एवं शेषरे विनाश हुए। निजर ही क्रोध द्वारा निजर ही विनाश हुए। तेणु आपण क्रोध को त्याग करंतु। जो माने सदा सर्वदा क्रोध आचरण करुछंती ताले निजको ही समाने विनाश करुछंती परोक्षरे यह भाबिबा उचित। आज मध्य आमे देखुछु क्षणक क्रोधरे लोक संपर्क भांगी दियंती, परिवार भांगी जाए एवं परे अनुताप करंती। जहाँ तांकर जीवन निजे ही से जाली देई थांती, शेष करि देई थांती क्रोध माध्यम रे। तेणु आपण क्रोध को नहीं सावधान सचेतन रहिबार आवश्यकता रही जीवन रे। सकाळे द्रौपदी निज पुत्र मानक मृत देखि शोकरे भांगी पड़िले। जड़े माँ
ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ବିୟୋଗ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ମାର ମମତା ପଣତ କାନି ତଳେ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କେବେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରେ ନ ପାରେ। ସମଗ୍ର ଶିବିରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଭରିଗଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିବି, ତାଙ୍କ ଅପରାଧର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ୍ରୋଧରୁ ନୁହେଁ, ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଏକା ହୋଇ ଯାଇନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହେଲେ। ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରଥରେ ଭଗବାନ ସାରଥୀ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଭଗବାନ ତା ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଆଜିର ଜୀବନର, এই ସଂସାରିକ ଜୀବନର ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି? କ୍ରୋଧରେ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରିପାରେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟର ପଥ ବାଛନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେହି ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ତାକୁ ପରାଭବ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ ସାହସ ସହିତ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାରଥୀ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭାବିବେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ଅହଂ ଭାବରେ ନିଜର ରଥ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରେ ଜୀବନ ରଥ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନ ରଥରେ ସାରଥୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କର ରଥ, ଜୀବନ ରଥ କେତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସାର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କ୍ରୋଧରେ ଅଧର୍ମ କଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ବିଳାପ କଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସାରଥୀ ହେଲେ। जय श्री कृष्ण भगवान की जय जगन्नाथ। एबे आमे श्रीमद भागवत महापुराण प्रथम स्कंदर सप्तम अध्याय पुणी एक दिव्य चेतना, दिव्य ज्ञान आलोचना करिबा। ब्रह्मास्त्रर प्रयोग एवं भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର धर्म निर्णय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आजिर प्रसंग आमको शिखाए जे शक्ति ठार बड़ हेउछि संयम। निजको यदि किछि आपण दिव्य शक्ति प्राप्त करिसंती, ताकू अपव्यवहार न करी संयम रखिबार आवश्यकता रहिछि। मो पाखरे अस्त्रटे अछि, मो पाखरे शक्तिटी अछि, मु सामान्य बचसार सामान्य कलिरो मध्य ताकू प्रयोग करिबा, यह मूर्खपण। तेणु जदि आपणक भितरे दिव्य शक्ति आपण पाइछंती, दिव्य ज्ञान अछि, निश्चय संयमता आचरण करंतु। जे जेते आपणको विरुद्धाचरण करी प्रधान्वित कले मध्य प्रतिशोध ठारू बड़ हेउछि धर्म। धर्म को आगरे रखी आपण आगांतु ना। प्रतिशोध परायण ही अधर्म मार्ग को जानतु नाही केबे, नहले निजर विनाश ही निजे डाकी आनिबे। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को निज पछरे आसुथिबा देखि अश्वत्थामा बुझीगले जे से युद्ध रे अर्जुन को पराजित करि पारिबे नाही। भयरे तांक विवेक नष्ट होई गला। से शेषरे भावरे ब्रह्मास्त्र प्रयोग कले। प्रिय श्रोता बंधु, जेतेबेले मनुष्य अधर्म करे, सेतेबेले भय तांकु छाड़े नाही। तेणु जीवन जेते अधर्म करिवे, आपण सेते भयभीत भयातुर होई जीवन रे कष्ट भोग करिवे।
ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାଟିବେ। ମିଥ୍ୟା ଅନ୍ୟାୟ ପାପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଫଳ ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୟ ଏବଂ ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର। ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଦୁଇଟି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ତେଜରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠାରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ବଶସ୍ତମା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଅସ୍ତ୍ରର ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅର୍ଜୁନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବାନ୍ଧି ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରକୁ ଆଣିଲେ। ଭୀମସେନ କହିଲେ, ଏହି ପାପୀକୁ ତୁରନ୍ତ ବଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ସେ ଆମର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯଦି ସେ ମରିଯିବେ, ତାଙ୍କ ମାତା କୃପି ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ପୁତ୍ର ଶୋକ ଭୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଆଉ ଜଣେ ମା ଏଇ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କରୁଣା ଓ କ୍ଷମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦାହରଣ। ଏକପଟେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କରୁଣା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଦିବ୍ୟମଣି କାଢି ନେଲେ, କେଶ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାକର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜଳି ଚାଲିଥିଲା, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଦେଖିବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଥାଉ ଆମେ? କ୍ରୋଧରେ କେବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ସହ ସଂଯମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମହାନତାର ପରିଚୟ। ଧର୍ମରେ ନ୍ୟାୟ ଓ କରୁଣା ଉଭୟ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଧର୍ମ କେବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ, କରୁଣା, ବିବେକ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ରକ୍ଷା ସମଗ୍ର ବିଷୟ ଆମେ ଏହି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अपमानित होई फेरिबा परे मध्य अश्वत्थामाଙ୍କ क्रोध शांत ହେଲା ନାହିଁ। से पुणी प्रतिशोध नेवा ପାଇଁ ब्रह्मास्त्रଙ୍କୁ पांडव वंशर शेष उत्तराधिकारी उत्तरांग गर्भस्थ शिशु दिगକୁ पठाइले। आमले मूर्ख ता जीवन रे जेते दंडित हेले मध्य से तार मूर्खपण केबे छाड़ी न थाए। एही अधर्मर परम सीमा थिला जन्म न होइतिबा शिशुको नष्ट करिवार चेष्टा धर्म विरोधी कार्य।
राजकुमारी उत्तरा बुझी पारिले जे भयंकर दिव्य अस्त्र तांग गर्भ को लक्ष्य करी आसुची से दौड़ी भगवान श्रीकृष्ण शरण गले एवं प्रार्थना कले हे जोगेश्वर मोर जीवन जाऊ किंतु मोर गर्भस्थ शिशु को रक्षा करंतु ना। जदि मोर शिशु मोर गर्भस्थ ही मृत्युवरण करिव मोर धीक मातृत्व मोर मातृत्व मापण कौन रहिव मूल्य। मो जीवन जाऊ पछे मो शिशु को आपण रक्षा करंतु। देखंतु भक्तवृंद विपद समय रे उत्तरा कौनसी राजा सेना किंबा धनर आश्रय नेले नहीं, से सीधा सड़क भगवान शरण नेले। से जानिथिले भगवान ही सर्वशक्तिमान। यह हेउछि शरणागतिर सर्वोत्तम उदाहरण। भगवान श्रीकृष्ण निज सुदर्शन चक्र एवं दिव्य जोग माया द्वारा उत्तरांग गर्भ को रक्षा कले। गर्भस्थ शिशु पर महाराजा परीक्षित भावे जन्म नेले। से परीक्षित महाराजा को परे श्री सुखदेव गोस्वामी संपूर्ण श्रीमद भागवत कथा शुणाइथिले। एहीपरि भावे भगवान केवल जड़े शिशु को नुहे समग्र भागवत परंपरा को सुरक्षा देले। यही अध्याय 5टी महान शिक्षा। प्रथम हेउची भक्ति हेउची मुक्तिर पथ। व्यासदेवंग समाधि आमको शिखाए जे भगवान भक्ति ही मायारू मुक्तिर उपाय। क्रोध विनाश कारण होई थाए। असस्तमांग क्रोध तांको पुणी थरे अधर्म कराइला। क्षमा सर्वोच्च गुण। द्रौपदी करुणा आमको शिखाए जे क्षमा हेउची महानतार चिन्ह। धर्म रे विवेक आवश्यक। अर्जुन केवल शक्तिशाली नुहे, से गुरु भगवान आज्ञा को सम्मान करथिले। भगवान भक्तों को केवे त्याग करती नहीं। उत्तरांग प्रार्थना रे उत्तर दे श्रीकृष्ण प्रमाण कले जे सत्य शरणागत को से रक्षा सदा सर्वदा रक्षा करती। आज आमर जीवन रे मध्य असस्तमा रूपे क्रोध लोभ ईर्षा एवं अहंकार आसे। सेगुड़ी को आमे शांति को नष्ट करे। जदि आमे उत्तरांग परि भगवान शरण नेबा, द्रौपदी परि क्षमा करिबा एवं अर्जुन परि धर्मर पथरे चलिबा, तेबे आम जीवन मध्य भागवतमय होई जीवो। प्रिय श्रोता बंधु, प्रथम स्कंधर 7म अध्याय हमको ये अमूल्य संदेश दिए। धर्म केवल शत्रु को पराजित करने नुहे। धर्म हेउची सत्य करुणा क्षमा न्याय भगवान शरणागतिर समन्वय। तेबे आसंतु शेष रे समस्त मिसी भगवान नाम स्मरण करिबा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद्भागवत। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय जगन्नाथाय नमः। प्रिय श्रोता बंधु, आम्भे श्रीमद भागवतर प्रथम स्कंदर 7म अध्याय विषय विशद भाव दिव्य ज्ञान दिव्य वाणी आलोचना कलु। मोर आशा आपण मानकर हृदय दिव्य चेतना दिव्य वाणी दिव्य ज्ञान प्राप्त करिथिबे एवं सेई ज्ञान रूपक खड़ग द्वारा संसार रे काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर्य को आपण काटी से भगवान प्रेम निष्काम प्रेम ईश्वर सान्निध्य लाभ करिवे। तेबे दर्शक बंधु,
आमर चैनल टी जदि आप आज प्रथम थर देखुंत सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन टी को प्रेस करंतु कारण आमर ये दिव्य भागवत वाणी परम शास्त्र अपलोड हवा मात्रे आपण मानक निकट को नोटिफिकेशन जीव जहाँ आपण सर्वप्रथमे देखिपारे एवं दिव्य ज्ञान प्राप्त करें आपणकर ज्ञाति कुटुंब मानक निकट को भिडियो को शेयर करंतु से माने मध्य ये दिव्य शास्त्रर परम वाणी प्राप्त करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।